Haleluya. Selamat pagi jemaat HOB, Shalom. Sekali lagi Shalom, welcome to House of Blessings where God bless His people and His people bless others, amin. Yuk kita mulai pagi ini dengan ucapan syukur. Let's we bow down our heads, let's we pray together. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Bapak, di mana kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu. Lord, we want to give thanks Lord for everything that you've done for us Tuhan. Thank you for the new year beginning Lord, in 2025 where we start our year Tuhan, with a grateful heart. We want to give thanks for everything that you've done Lord. Bersyukur Tuhan, kami bisa sehat Tuhan, dan kami mau Tuhan pagi ini Tuhan memuliakan nama-Mu. We want to lift your name Lord. We want to just say thank you for everything Lord. Kami tahu Kau selalu penolong kami Tuhan di setiap waktu dan gak pernah gagal Tuhan. Thank you Jesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman saudara-saudara kami yang masih di perjalanan. Kau juga pimpin mereka Tuhan di tempat ini dengan selamat Tuhan. We thank you Lord. We want to surrender Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Let's we sing this song. And it's called Tuhan Selalu Menolongku. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong kami dan tak pernah lambat Tuhan menolong kami. Kau lihat setiap doa kami ya Bapa. Thank you Jesus. Dari awal katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Thank you Lord. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Doa kami Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan
terima kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. We thank you Lord. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Come on church. I invite you to worship Him this morning. Katakan terima kasih. Katakan syukuran bagi Dia. He's worthy to be praised. Thank you Lord for all you've done Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat Tuhan. Selalu tepat ya Bapa. Thank you Lord. We grateful for you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Oh your goodness Lord. We thank you Jesus. We thank you for your love. Terima kasih. Kamu katakan all my life. And all my life you have been faithful. Sing all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari lebih tinggi lagi. Katakan all my life. Thank you Lord. And all my life you have been faithful.
satu kata-kata yang penuh dengan ekspresi di dalam lagu ini. Tetapi kita perlu merenungkan, apakah kita benar-benar memberikan hati kita atau tidak. You sing, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Ketika menyanyikan itu, saudaraku, hati saya gelisah. Satu pertanyaan muncul dalam hati saya. Did you give your life? Did you give your heart? Wow. Did you live for God alone? Apakah benar-benar? Seringkali lagu menjadi satu rutinitas dalam kehidupan kita, sehingga kita menyanyikan tanpa memikirkan lagi. Kita menyanyikan tanpa merenungkan. Tapi biarlah menjadi satu renungan buat kita bagi hari ini. Do we give our heart to Jesus? Do we live for Him alone? Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu tangan kita, tangan kanan, sementara tangan kiri kita taruh di dada kita. Saya mau dimunculkan ya kata-kata lagu ini. Let's speak this word. And we mean it, every word. Kita benar-benar menghayati, benar-benar keluar dari hati kita. Saya akan mengatakan dulu, kemudian saudara akan ikuti. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Jesus. Ini kami Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan satu pertanyaan daripadamu Tuhan pagi hari ini. Apakah benar-benar kita memberikan hati kita kepada Tuhan? Tapi inilah kami Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Seringkali kami menyanyikan dengan mudah. Tapi biarlah hari ini menjadi satu perenungan di dalam kepribadian hati kami. Kami mau memberikan hati kami, memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah setiap nafas yang Kau beri dalam kehidupan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang kami hidup Tuhan, Lord, have your way in our life, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. We want to listen your word, Lord Jesus. We want to meditate your word, Lord Jesus. Anoint us, anoint your servant, Lord Jesus. And anoint your interpreter, your servant to interpret this word. Bless your people. And everything they do, Lord Jesus, we give you the glory. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Welcome Pastor Tim.
Well, praise the Lord. Puji Tuhan, A very good morning to all of you. satu pagi yang indah buat kita semua. A blessed new year to all of you. Diberkatilah tahun ini buat kita semua. How many of you had a very good celebration for the starting of the year? Berapa banyak saudara memiliki permulaan yang baik tahun ini? Very good. Did you see the fireworks? Apakah Anda melihat kembang api? I'm not. I was in Singapore Saya ada di Singapura. and I was at, if you know Singapore, I was at East Coast area. Kalau saudara tahu Singapura, saya berada di bagian timur pada waktu itu. The, near the airport. And the moment it hit 0000 on the 1st of January, Dan di saat pada waktu masuk dalam menit yang pertama, straight away we heard the fireworks. langsung kita mendengarkan kembang api itu. And all the ships that was at the sea pressed their horns and they just Oke. Dan semua orang mendengarkan Kapal-kapal ya, di luar, di di laut. kapal-kapal itu. Ya. they activated their horns and they all celebrated. Mereka the New meneriakkan trompet, membunyikan trompet, menyambut hari masa depan. Year. Amen. Amin. But today is the 12th day into the new year. Tapi hari ini sudah 12 hari kita lewati di tahun ini. And I want to share something with you today that will help you, and it's very important that you understand this. Dan hari ini saya mau share sesuatu supaya dan sangat penting untuk saudara mengetahui tentang hal ini. Our theme today is embracing the future in faith. Tema bulan ini adalah embracing itu memeluk ya, tapi ya kita menghadapi masa depan. And dengan iman. particularly, I want to focus Dan on kus- keeping your eyes on Jesus. Dan khususnya pagi hari ini saya mau membawa saudara untuk fokus kepada melihat pada Yesus. As we look ahead, life can be often filled with uncertainties. Seringkali kita lihat bahwa hidup ini selalu penuh dengan yang namanya ketidakpastian. But God calls us to embrace the future by faith. Tapi Tuhan mau kita menghadapi masa depan ini dengan iman. And the key to doing this is to keep your eyes on Jesus. Dan kunci untuk melakukannya ini adalah Anda boleh bisa melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. And the Bible here teaches us beautiful scenarios or stories to help us focus our eyes. Dan ada beberapa kisah yang sangat menarik, sangat indah untuk kita bisa melihat mata kita kepada Yesus, memandang kepada Yesus. So today I want to give you 4 situations in the Bible that the Lord Jesus was teaching his disciples. Hari ini saya akan memberikan kepada saudara 4 peristiwa yang dimana kita akan belajar tentang Tuhan Yesus supaya mata kita tertuju pada Yesus. I'm going to keep this message simple. Saya akan memberikan firman ini dengan simple, dengan I'm going to sederhana. make it into a story so that my interpreter can also be able to explain it clearly to you. Amen. Amin. You understand that, right? Yeah, Good. All right, beautiful. Let's turn in our Bibles to the book of Mark chapter 4. Mari kita buka firman Tuhan dalam Markus pasal 4. Mark chapter 4. Markus pasal 4. I'm going to start with this story and then I will summarize the future stories. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dan setelah itu saya akan menyimpulkan dengan cerita-cerita yang lain. Matthew chapter 4 verse 35. Mark chapter 4 verse 35. Are you there? And the day when evening came, he said to his disciples, let us go to the other side. Pada waktu hari itu sesudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. And the Bible says, the next verse, Dan Alkitab ayat selanjutnya berkata, and they left the crowd, they went onto the boat, and there were other boats around him. mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Now I'm going to explain this story.
The Bible says, after that, when they were in the boat, Alkitab menyatakan bahwa ketika setelah itu mereka masuk ke perahu, the Bible says there was a wave and a storm that came against the boat. pada waktu itu ada ombak yang besar menentang perahu itu. And the water started coming into the boat. Dan air mulai masuk ke dalam perahu itu. The disciples, Dan murid-murid they were scared. sangat ketakutan. Now these disciples were fishermen. Nah, saudara, murid-murid ini adalah pelaut, Nelayan. nelayan. Oke, ya. They are experienced. Mereka itu berpengalaman. And they know the terrain. They know the situation. Nah, mereka tahu tentang situasinya. But this keadaan. wave was different and they were scared because water was coming into the boat. Tapi beda ini sangat berbeda dan mereka sangat ketakutan karena air laut mulai masuk dalam perahu mereka. Jesus was in the boat. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. He was in the center of the boat. Dia ada di tengah-tengah perahu itu. He was asleep Dia tertidur in the midst of the storm. di tengah-tengah badai. This tells me one thing. Ini memberitahukan kepada saya satu hal. You can have authority over any storm that you can sleep in. Anda memiliki otoritas atas badai apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda. Amen. Dan Anda bisa tetap tidur di dalamnya. You can have authority over any storm that you can sleep in. Anda punya otoritas dan Anda bisa tertidur. Your Dalam- place of rest is where your authority is. Tempat Anda beristirahat menunjukkan di mana Anda memiliki otoritas atas situasi. So Jesus was asleep Dan Tuhan Yesus tidur di situ. in the midst of a troubling storm. Di tengah masalah dan di tengah badai. They woke him up. Mereka membangunkan dia. Teacher, Guru, do you not care if we are going to drown? apakah Anda tidak peduli kalau kita akan binasa dan tenggelam? And he woke up. He said, oh yeah, there's a storm. Oh, dan dia terbangun dan dia melihat, oh ya, ada badai. He did a Titanic. He went right to the front of the boat. Dan seperti film Titanic itu, saudaraku, dia menuju ke ujung daripada perahu itu. But it was only him. Tapi cuman dia saja. And he commanded and he rebuked the wind and he said to the waves, quiet, be still. Kemudian dia memerintahkan badai itu untuk tenang. And straight away, Dan tiba-tiba before the seketika, wave can complete the cycle, dan saudara, sebelumnya badai itu seperti bergulung-gulung, seperti lingkaran. before it can complete, the wave stopped completely. Dan tiba-tiba badai itu berhenti seketika. It was completely calm. Dan seketika juga itu tenang. Jesus said to them, Dan Yesus berkata kepada mereka, why are you so fearful? kenapa Anda takut? The reality is there was fear. Realitasnya ada ketakutan dalam kehidupan mereka. That was a storm that I'll be afraid. Itu adalah badai yang membuat kita takut. Have you been in a ship that when like 20 meters up and 20 meters down, you'll be scared. Apakah Anda pernah ada di dalam sebuah perahu yang tiba-tiba naik dan turun 50 meter? Pasti Anda mengalami ketakutan. And Jesus says, why are you fearful? Tapi Yesus bertanya, kenapa Anda takut? How is it that you have no faith? Mengapa engkau nggak punya iman? And Jesus said to them, Dan Tuhan, and they said to Jesus, dan mereka berkata kepada Tuhan, who is this man siapa orang ini? that even the wind and the waves obey him? Bagaimana mungkin badai itu bisa mentaati dia? It was a beautiful lesson. Satu pelajaran yang sangat indah, And they learned that dan mereka belajar in the ship with Jesus, these winds and the waves obey him. di dalam perahu itu, badai itu mentaati Tuhan. You understand that story? Anda mengerti tentang cerita ini? Let's go to the second story. Mari kita pergi masuk ke cerita yang kedua. After that, Setelah itu, they went on to Mark chapter 6. mereka masuk ke Markus pasal yang ke-6. Mark chapter 6 verse 30.
ayat yang ke-30. 30. 30 ya, 30. There's only one lady that is taking notes here, and two maybe. What about the rest? Cuman ada 2 yang mencatat. Bagaimana dengan After yang the lainnya? sermon, there will be a test. Setelah khotbah ada tes, saudaraku. If you can't pass the test, you sit for the second service. Mark Ayo, chapter 6, kalau verse dia mau 30. catat bisa pakai handphone atau apapun. Ya. Mark chapter 6, verse 30 is a feeding of the 5,000. Markus 6 ayat 30 ini bicara tentang memberi makan 5.000 orang. Let me explain the story to you. Saya akan memberikan penjelasan tentang cerita ini. It was in the evening. Itu terjadi di malam hari. There were about 5,000 people who followed Jesus. Ada 5.000 orang mengikuti Tuhan Yesus. And the Lord says, I'm going to send them away. But before I send them away, I want to feed them. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan membiarkan mereka pulang. Tapi sebelum mereka pulang, aku akan memberi mereka makan. It's in the desert. Di tengah kegelapan malam. It was in the evening. Malam hari. We do not have any restaurants in the desert. Gak ada restoran di tengah padang pasir. There's nothing, not even open. There is nothing left, nothing there. Gak ada satupun yang buka, gak ada semuanya. And there was to cater for food for 5,000 people. How do you do it in the desert? Dan untuk memberi makan 5.000 orang, bagaimana mungkin bisa memberi makan di tengah-tengah padang gurun? And I want to say this to all of us. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Sometimes you will be in a situation like that. Kadang-kadang kita ada di tengah situasi seperti itu. You might be in a situation where something impossible has happened. Mungkin Anda di tengah situasi yang kelihatannya mustahil terjadi. And you're wondering, what did I do to cause this situation? Dan mungkin Anda berpikir, bertanya-tanya, apa yang membuat saya mengalami hal seperti ini? Maybe I did something in the past that has caused this to happen. Mungkin saya melakukan sesuatu dan membuat hal ini terjadi di sebelumnya, ya. And it's not so. Oh, itu tidak. That situation they were in was because God has purposed that situation to demonstrate something. Tuhan menaruh Anda pada situasi itu sebenarnya Tuhan punya maksud dan tujuan. You have a child. Sorry? A child. Child? Anak. Engkau punya anak. Your child is growing up. Anak Anda ini bertumbuh besar. But something happens within the child that you had no control over. Tapi tiba di satu masa, apa yang terjadi dengan anak Anda ini, Anda tidak punya kontrol, tidak punya kemampuan untuk menguasainya. You set up a business. Engkau mungkin membangun satu bisnis, The business was going well. bisnisnya berjalan dengan baik. Suddenly, something happens, and now the business is in a crisis mode. Nah, tiba-tiba sesuatu terjadi dan tiba-tiba bisnis itu collapse. Let me say this, that some of you here, you are in a different situation right now in your life. Saya mau katakan mungkin Anda ada di saat ini ada dalam keadaan-keadaan yang berbeda. And you are in that situation because God wants to show you something that you will learn for the rest of your life. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu membawa Anda kepada sesuatu hal, satu kejadian, satu keadaan untuk saudara belajar sesuatu. And you know the story, what happened? Dan apa yang terjadi dalam cerita ini? The disciples came to Jesus, Jesus, how do we feed 5,000? Dan murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang ini? So they went around Dan mereka berkeliling and they found that one boy had 5 loaves and 2 fishes. dan mereka menemukan ada satu anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. The Lord says, bring that to me. Tuhan Yesus berkata, bawa kepada saya. 5 loaves and 2 fishes will never feed 5,000 people, ladies and gentlemen. 5 roti dan 2 ekor ikan tidak akan pernah bisa memberi makan 5.000 orang. You can't even do Holy Communion with 5,000 with that. Engkau tidak akan bisa juga membuat perjamuan kudus, artinya ya kecil-kecil begitu ya. Because it will run out. Akan habis. But that was it. Tapi ya sudah, yang ini yang ada. It teaches me one thing. Ini memberikan satu pelajaran buat saya. No matter how small and what little I have, Berapapun besar kecilnya yang engkau miliki, I can still give it to the Lord.
saya tetap bisa memberikan kepada Tuhan. And I can trust the Lord Dan saya bisa mempercayai Tuhan to do something powerful and miraculous. untuk melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. It's a mujizat. Mujizat, It is. miracle. Absolutely. And let this be your desire this year. Biarlah ini menjadi kerinduan saudara pagi hari ini. I want this year to be a year of miracles for me. Saya berdoa supaya ini menjadi tahun mujizat buat I saudara. want to see the hand of God, the power of God come through. Saya mau melihat tangan Tuhan itu turun atas kehidupan But saudara. that's not going to happen. Why? Tetapi itu tidak mungkin terjadi Until you surrender the little that you have. sampai engkau menyerahkan sesuatu yang kecil ini kepada Tuhan. Whatever little you have, Apapun yang kecil yang saudara punya, berapapun kecil, you can lay it at His feet. engkau akan bisa menyerahkannya You can kepada put it Tuhan. into His hands. Engkau akan bisa menaruhnya di tangan Tuhan. And you can sing that song, Lord, have your way in me. Dan engkau bisa bernyanyi, aku memberikan, biarlah engkau memiliki jalan dalam hidupku. Amen. Amin. They gave it to the Lord. Mereka memberikan kepada What did He Tuhan. do? What they do? He prayed. Apa yang Tuhan lakukan, He dia blessed. berdoa, dia memberkati. And He gave the baskets to the disciples. Dan dia memberikan keranjang itu kepada murid-muridnya. And they started feeding the 5,000. Dan mereka mulai membagikannya kepada 5.000 orang Every itu. time they put their hand in, a fish or a bread came out. Ketika mereka mengambil ikan itu, ikan di dalam keranjang itu, ada ikan yang keluar. And the Bible says they fed all of them and they had 12 baskets extra. Dan Hallelujah. Alkitab menceritakan bahwa mereka memberi makan 5.000 orang itu dan ada 12 bakul sisanya. 12 baskets. 12 basket. The overflow. Itu berkelimpahan. The overflow. Berkelimpahan. If you can just surrender what you have, you Ketika- see what God can do with the overflow. Ketika saudara menyerahkan apa yang Anda miliki kepada Tuhan, akan ada kelimpahan dalam kehidupan The saudara. Bible says everybody ate, there was not one hungry person, there was no lack. Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu makan dan tidak ada satu orang pun yang kekurangan. The Bible says that the disciples saw the miracle of feeding of the 5,000. Dan mereka melihat mujizat di dalam Alkitab itu. Amen. Amin. You all understand that? Ya. Let's move on to the third story. Mari kita pindah ke cerita yang selanjutnya. The third story is the second storm. Cerita yang ketiga adalah badai yang kedua. It's in Mark chapter 6 verse 45. Di dalam Markus pasal 6 Mark chapter 6 verse 45. ayat 45. The Bible says Alkitab katakan, they went over to the other side. mereka pergi ke bagian yang lain, ke daerah yang lain. Jesus went to pray. Dan Tuhan Yesus pergi berdoa. The rest of them went back into the boat. Dan sisanya murid-murid itu masuk ke dalam perahu. And this time, Dan saat itu they were in the boat. mereka ada di dalam perahu. The Bible says the second storm started. Dan mulailah badai yang kedua itu muncul. And they said, wait a minute, what is this storm again? Oh, mungkin mereka berkata, wow, badai lagi, ada badai lagi. This is not the season for the monsoon. Oh, ini bukan waktunya untuk apa? Monsoon season. Monsun, oke, waktu bulan purnama ya. So they went into the boat and said, what is this waves? This waves were so high, it was overwhelming them. Wow, ada badai yang sangat besar sekali, ada banyak ombak yang besar. Suddenly, while they were in the storm, Tapi tiba-tiba di tengah badai itu, a man seorang laki-laki was walking towards them. berjalan menuju ke mereka. Wait a minute, we have never seen something like this before. Oh, kita nggak pernah lihat hal seperti ini. They scratched their eyes, they opened it. Wait a minute. Who is this? Mereka mengucek mata-mata mereka, mereka bertanya, apa ini? They saw someone white, like a ghost. Mereka melihat
seorang laki-laki berjalan di atas air berbaju putih. And Jesus said, "Don't be afraid, it is me." Dan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Take courage. Eh? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah. Don't be afraid. Jangan takut. At that time, watch this. At that time, Pada waktu itu, something happened. sesuatu terjadi. Mark doesn't tell us. Markus tidak memberitahukannya. But in the book of Matthew, Tapi di buku kitab Injil Matius, Matthew tells this story in that storm. Matius menceritakan sesuatu In this storm. di tengah badai ini. He says, Peter then reached out. Kemudian Peter itu berdiri dan memanggil Yesus. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you're walking on water. Engkau berjalan di atas air. Call me to come and I will walk on that water for you. Panggil saya, biarkan saya bisa berjalan bersama di atas air. Jesus said, Dan Tuhan Yesus berkata, come. mari datanglah. Peter took his first step out of the boat. Dan Tuhan Yesus, Simon mulai melangkahkan kakinya ke atas air. My dear brothers and sisters, Wah, Bapak Saudara yang terkasih. Peter walked on water. Dan Petrus berjalan di atas air. No one has ever done that except the Lord Jesus. Tidak ada satu orang pun yang pernah melakukannya kecuali Tuhan Yesus. This was Peter, like you and me. Ini Petrus seperti kita manusia biasa. We are normal people. Kita normal, orang-orang yang normal. But Jesus said, come, Peter. Tapi Tuhan Yesus berkata, datanglah Peter. Peter jumped onto the water, Petrus datang melompat ke dalam air, walked towards Jesus. berjalan kepada Yesus. At that moment, Dan pada saat itu, the waves were still going. badai itu tetap terjadi, tetap ada. And Peter saw the waves, Dan Petrus itu melihat badai. and fear came into his heart. Dan tiba-tiba ketakutan itu mulai masuk dalam hidupnya. He started to drown. Dia mulai tenggelam. And Jesus reached out his hand. Dan Tuhan Yesus mengarahkan tangannya. What did Jesus say to him? Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Jesus said to him, Peter, Dan Yesus katakan, Petrus, why are you afraid? kenapa engkau takut? Why are you of little faith? Mengapa engkau punya iman yang kecil? Why did you doubt? Mengapa engkau ragu-ragu? And Jesus reached out Bimbang. to him and pulled him up from the water. Dan Tuhan Yesus mengambil tangannya, menarik tangannya dari air. The Bible says, Alkitab katakan, why did you doubt, Peter? mengapa engkau bimbang? Why? Kenapa? You understand that story? Engkau mengerti tentang cerita ini? The story ends there. Cerita itu berakhir di situ. But then another story happens now Tetapi in Mark chapter 8. Tetapi ada satu cerita lagi yang setelah itu terjadi. Turn to Mark chapter 8 for me. Mari buka dalam Markus pasal yang ke-8. Mark chapter 8. Run through this with me. Oke, mari berlari sama saya. You want to go now? I know. That was the exact translation. Let's go through this together. Mari kami ulangkan, kan? Is it ulang? I thought you want to be raised with I know. us. Let's go through this together. Mari kita The first story, cerita yang pertama, the first storm, badai yang pertama. correct? Ya. The second story was what? Cerita yang kedua, The feeding of the 5,000. memberi makan 5.000 orang. How many baskets was collected extra? Berapa keranjang tersisa? 12. 12. Number 12. 3, Yang ketiga, Jesus comes again on the second storm. Tuhan Yesus datang ke badai yang kedua. He walks on water. Dia berjalan di atas air. Peter saw it. He wants to walk on water. Dan Petrus melihatnya dan dia mau supaya dia juga bisa berjalan di atas The moment air. Peter saw the waves, Dan ketika Petrus melihat he badai, started drowning. dia mulai tenggelam. Jesus says, why did you doubt? Dan Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau bimbang? Why you have little faith? Kenapa engkau punya iman yang kecil? Now the fourth story, Nah, cerita yang keempat, chapter, Markus pasal yang ke-8. is the feeding of the 4,000 people now. Memberi makan 4.000 orang.
The same situation happened with the 5,000. Sama-sama situasi yang terjadi dengan They yang were in the 5.000 desert. orang. Mereka ada di padang gurun. There was no shops open. Tidak ada toko yang buka. Someone had 7 loaves. Satu orang punya 7 roti. They said, bring me that 7 loaves. Bawa kemari 7 roti itu. And what Kata happened? Yesus. Dan apa yang terjadi? The multiplication of the 7 loaves happened. Dan multiplikasi dari 7 roti itu pun terjadi. The Bible says, Alkitab mengatakan everybody had bread to eat. setiap orang mendapatkan makanan untuk bisa makan. The Bible says Alkitab katakan there was more than enough, lebih dari cukup. to the point where they collected how many baskets extra? Ada berapa basket yang tersisa? 7 baskets extra. 7 basket. Everybody was fed and taken care of. Semuanya kenyang dan makan dengan Now, you understand that story? Anda mengerti cerita ini? Now let's look at Mark chapter 8 verse 11. Mari kita lihat Markus pasal 8 ayat yang ke-11. The Pharisees came now after the feeding of the 4,000. Dan orang-orang Farisi itu datang setelah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. The Pharisees now came and began to ask Jesus a question. Dan orang-orang Farisi ini datang kepada Yesus dan mulai menanyakan sesuatu kepada They dia. wanted to test him. Mereka mau menguji Tuhan Yesus. In verse 12, Ayat yang ke-12. you all can see the screen, right? Beautiful. And he sighed deeply. Why does this generation ask for a sign? Truly I tell you, no sign will be given. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Right? Now let's look at the next verse, verse 13. Then he left them. Dan ia meninggalkan mereka. Now the disciples got back into the boat again and crossed over to the other side. Dan murid-murid itu masuk ke dalam perahu lagi dan menyeberang. Let's look at verse 14. Ayat ke-14. And the disciples now, after they got into the boat, they had now forgotten to bring bread except 1 loaf they had. Ketika murid-murid itu ada di dalam perahu, masuk ke dalam perahu, dan mereka berlayar, mereka lupa membawa roti. Verse 15. Ayat yang 15. Now Jesus says this to them. Kemudian Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka. Be careful, Jesus warned them. Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. What is the yeast of the Pharisees and of the Herod? Apa itu ragi orang Farisi dan ragi Herodes? I want to summarize this for you. Saya mau memberikan kesimpulan kepada saudara. The yeast of the Pharisees and of Herod is the issue of unbelief. Ragi daripada orang Farisi dan Herodes adalah ketidakpercayaan. They do not doubt, they do not believe, they do not trust the Lord. Mereka tidak percaya, mereka tidak kepada Tuhan. They always wanted a sign. Mereka hanya minta tanda. So now Jesus comes to them. Dan ketika itu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Watch out for this disease of unbelief. Dan dia berkata, hati-hati dengan penyakit ini. Let's look Penyakit at verse 16. ketidakpercayaan ini. Ayat yang ke-16. And they discuss with one another, is it because we don't have bread? Dan kemudian murid-murid berdiskusi satu sama lainnya. Dan mereka berkata, apakah ini karena kita nggak bawa roti? Verse 17. Ayat 17. Aware of the discussion, Jesus now said to them, why are you talking about having no bread? Dan Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata, mengapa kamu membicarakan tentang roti? Do you still do not understand? Belum jugakah kamu memahami dan mengerti? Are your hearts hardened? Masihkah hatimu degil? Verse 18. Ayat yang 18. You have eyes, but you do not see. You have ears, but you do not hear. And you do not remember? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Dan What is it tidakkah that kamu- you do not understand? Mengapa engkau nggak mengerti? Verse 19. Ayat yang 19. When I broke the 5 loaves Ketika aku memecahkan 5 roti for the 5.000 5,000, untuk 5.000 orang. how many baskets of pieces did you pick up? Berapa bakul potongan roti yang kamu kumpulkan? They all knew, 12. Maka They replied. jawabnya 12. Verse 20. Then again, when I broke the 7 loaves and the 4,000, Dan- how many baskets of pieces did I pick up?
Dan ketika roti yang 7 untuk 4.000 orang itu berapa bakul yang terkumpulkan? Verse 21. And now Jesus tells them, Lalu ia berkata kepada mereka, do you still do not understand? masihkah engkau belum mengerti? Do you still do not understand? Masihkah engkau belum mengerti? Now watch me. Watch this. Ya, lihat ini. The Pharisees came to Jesus asking him for a sign. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus meminta tanda. The Bible says, I will not give them a sign because of their unbelief. Yesus berkata, aku tidak akan memberikan tanda karena mereka tidak percaya. They got back into the boat. Mereka kembali kepada perahu, When they got back into the boat, dan ketika mereka datang kepada perahu itu, they realized one thing. mereka menyadari satu hal, They forgot to bring bread. mereka lupa membawa roti. One bread is not enough for them. Satu roti mungkin tidak cukup buat semua mereka Jesus yang now ada dalam tells perahu. them, Dan kemudian Yesus memberitahukan kepada be mereka, aware of the disease of unbelief. hati-hati dengan ragi orang yang tidak percaya. What Jesus is saying to them, Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? do not become those people who always ask me for a sign. Jangan seperti mereka yang selalu meminta melihat tanda. They mencari want tanda. a sign to justify their faith. Mereka meminta tanda untuk membuktikan iman mereka. And now Jesus tells them, Dan Tuhan Yesus mengatakan, do you not understand what is happening? masa engkau nggak mengerti apa yang terjadi? 5,000, 12 baskets. 4,000, 7 baskets. How is it that you do not understand? Ya, 5.000, 4.000 semuanya kenyang dan ada sisanya. The first storm, Badai yang pertama, who was in the boat? siapa yang ada di dalam perahu itu? It was me. Itu saya, aku. Feeding of the 5,000. Siapa yang memberikan makan 5.000 orang? Who multiplied it? Siapa yang melipat gandakannya? It's me. Itu aku. The second boat. Dan Second storm. badai yang kedua, Who was walking on water? siapa yang berjalan di atas air? In the midst of the storm. Di tengah-tengah badai, It was me. itu aku. Who called Peter on the water? Siapa yang memanggil Petrus keluar dari It masuk ke was dalam? me. Itu aku, kata Tuhan. Now on the fourth, Yang keempat, the feeding of the 4,000. memberi makan 4.000 orang. Who multiplied it? Siapa yang melipat gandakannya? Itu aku. Mereka nggak lihat. Mereka nggak lihat pribadi Yesus di tengah mereka. Mereka nggak mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus, cuman lihat mujizat-mujizat They itu. were so impressed by the miracle. Mereka terkesan, terkagum dengan mujizat itu, tapi tidak mengubah hati mereka. Apakah Anda mengikuti? Signs and wonders and miracles will never change our hearts. Mujizat, tanda-tanda ajaib tidak pernah menjamah, merubah hati kita. What changes our hearts Apa yang merubah hati kita? is when we keep our eyes upon the Lord. Ketika kita melihat, memandang kepada Yesus. Are you hearing me? Apakah Anda mendengarkan saya? Today society is telling us, let's be more positive thinking people. Hari-hari ini dunia berkata kepada kita, mari kita punya pikiran yang positif. Positive thinking has no faith. Positif thinking, sorry. Pikiran positif itu bukan iman, But faith tetapi iman can lead to positive thinking. bisa Hallelujah. memimpin kepada pikiran yang positif. But faith in who? Tapi iman di dalam siapa? It's in the person. Di dalam pribadi Yesus, It's in Jesus Christ. di dalam Yesus Kristus. Why am I talking about this over and over again? Kenapa saya bicara terus berulang-ulang hal ini? Because ladies and gentlemen, if we don't know where to keep our eyes on, there will be other things that will come and distract us. Kalau saudara-saudara, kalau Anda tidak bisa memfokus kepada Tuhan Yesus, ada banyak hal yang akan Anda lihat di depan Look at mata Paul, Anda. look at Peter. Lihat Petrus. The moment he saw the waves, what happened? Di saat dia melihat badai itu, The apa Bible yang says he terjadi? started to drown. Alkitab mengatakan bahwa dia mulai tenggelam.
if you do not learn how to keep your eyes on the Lord Jesus, Kalau Anda tidak belajar untuk melihat, memfokuskan diri pada Yesus, you will be distracted by the other signs that are going to happen. engkau akan tertarik untuk melihat hal-hal yang lain, And terganggu, you will drown. dan engkau akan tenggelam. 2025. 2025, May God gives us the grace biarlah Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya to do what we couldn't do last year. untuk bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan tahun sebelumnya. But the only way to do that Tetapi hanya satu yang kita bisa is to keep lakukan, our eyes upon the Lord. untuk terus melihat, memandang kepada Yesus. The book of Hebrews chapter 12 verse 2. Ibrani 12 ayat yang kedua. Keeping our eyes upon the Lord Jesus, Mari kita mata kita tertuju kepada Yesus, who is the author and the finisher of our faith. yang dia adalah yang permulaan dan Keakhiran. yang terakhir. Yang Untuk menyelesaikan. our faith. You understand what I'm saying? If we don't learn this today, Kalau kita nggak belajar tentang hal ini, 2025 we will drown completely. 2025 Anda akan tenggelam. That's why I'm here to tell you this. Karena itu hari ini saya memberitahukan kepada saudara, If I don't learn now to take my eyes off all those other things, kalau saya tidak mengeluarkan mata saya, pandangan saya pada hal-hal yang lain itu, if I don't now channel it to the Lord, kalau saya tidak mengarahkan pandangan saya kepada Yesus, I'm going to enter into a shipwreck and I will drown. dan saya akan memasuki sebuah kapal yang akan tenggelam. Are you hearing me? Keep your eyes on Jesus. Biarlah mata Anda tertuju pada Yesus. I want to end with this story. Saya akan mengakhiri dengan cerita ini. Do you understand what I'm saying so far? Anda mengerti semuanya apa yang saya katakan? There's 4 beautiful stories. 4 cerita yang indah, It's a beautiful lesson satu pelajaran yang indah that Jesus is teaching us. yang Yesus ajarkan buat kita. Keep your eyes on me. Biarlah matamu tertuju pada Dia. Today when you go back, Kalau Anda kembali ke rumah Anda hari ini, you'll be challenged. Anda akan menghadapi tantangan. You will have challenges. Engkau akan mengalami tantangan. But I am going to discipline my eyes and put my eyes upon the Lord Jesus Tapi Christ. saya mau supaya Anda berdisiplin untuk menuju melihat kepada Tuhan There's a Yesus. beautiful song in English. I do not know whether you have that in Indonesian. Ya, ada lagu yang indah di Turn your eyes upon Jesus. Turn Your Eyes. Look full into his wonderful face. Lihatlah kepada sesuatu yang indah, ya. Wajahnya indah. And what does the song say next? Dan apa yang dikatakan lagu ini kemudian, And the things of this world semua yang ada di dunia ini, will become shadows and become dim. semuanya akan menjadi bayangan dan akan tenggelam. Because I'm seeing his face. Karena saya melihat wajahnya. One last story to conclude this message. Satu cerita lagi yang akan saya simpulkan khotbah It saya. was in the days of Moses. Pada waktu masa Musa, zaman Musa. Is that brazen serpent on a pole. Oke, apa itu? Ular tembaga. Ada cerita tentang ular tembaga. The children of Israel Orang-orang Israel, complained and murmured against God. what is complain? Complain. Menggerutu. Complain and complain and complain. Selalu menggerutu, mengeluh, komplain. Ya. Why were they complaining? Apa yang mereka keluhkan? Because they were not grateful. Karena mereka tidak berterima kasih. Lesson 1, Itu pelajaran pertama. don't complain. Jangan menggerutu. 2025, guard your lips, don't complain. Iya. What the verse? Guard your lips. Amsal 4 ayat 23, ya, saya ingat. Ya. Jagalah hati mulutmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amen. Lesson number 1, guard your lips. Yang pertama, pelajaran pertama, jaga mulut Anda. Now, they were complaining. They didn't guard their lips. Mereka komplain dan mereka tidak menjaga mulut mereka. So you know what God did? Apa yang Tuhan kerjakan? He was so upset with them. Dia kecewa dengan
anak-anak orang-orang Israel. And he sent scorpions to come and bite them. Dan Tuhan mengirim kalajengking untuk menggigit mereka. He allowed it to happen. Dia membiarkan ini terjadi dalam kehidupan The mereka. Bible says many fell sick and died. Dan banyak orang yang jadi sakit dan mati. Sometimes I ask myself, Kadang-kadang saya bertanya kepada diri saya sendiri. Lord, your punishments and your teachings are very hard. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan, pengajaranmu dan hukumanmu itu terlalu berat. It's very hard. Sangat berat. Why? Kenapa? Then I realize, Dan tiba-tiba saya menyadari. because of what they have seen, Karena apa yang mereka lihat. what they have received, Apa yang mereka terima. because of all that the Lord has done, Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. God did miracles upon miracles upon miracles for them. Tuhan membuat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Fresh manna from heaven, Mana dari surga itu turun. quail's egg from the sky. Burung dara itu. Quail's egg, telur dari burung. Iya, telur dari burung, daging burung dara. Sorry. Whatever. It all came fresh from heaven to them. Semuanya datang secara segar dari surga. God gave them the best, Tuhan memberikan mereka yang terbaik. fresh food. Makanan segar. There was no freezer in the olden days. Tidak ada kulkas pada waktu The itu. food that came was nice and warm, straight from Iya. heaven. Makanan yang datang itu sangat segar, hangat, bisa langsung dimakan. And after God did all of them, they still complained. Dan setelah Tuhan melakukan semuanya itu, mereka masih mengeluh. God sent that scorpions to come and bite them, and many of them fell sick and died. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mengirim kalajengking untuk menggigit mereka dan banyak mereka mati. Moses prayed, Dan Musa berdoa, Lord, Tuhan, stop this. hentikan ini. Heal your people Dengarkan umatmu. and heal your people. Oh, sembuhkan umatmu. And you know what the Lord said to Moses? Dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa? I will do that, Aku akan melakukannya. but I want to change their focus. Tapi saya mau supaya mereka merubah pandangan mereka, fokus mereka. So the Lord told Moses, Dan Tuhan katakan kepada Musa, take a pole. ambillah sebuah pole, tiang. And put the brazen serpent's face up top of the pole. Ya, taruh ular tembaga itu di atasnya. You know that story? Ya. And tell the children of Israel Dan katakan kepada orang-orang Israel, that the moment they come face to face and they can see the eye of the brazen serpent, dan di saat mereka bisa melihat ular tembaga itu, they will be healed. mereka akan sembuh. What was the Lord doing? Apa yang Tuhan kerjakan? Changing their focus. Untuk mengalihkan pandangan mereka. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, the eye of the brazen serpent is very small. mata daripada ular tembaga itu sangat kecil sekali. There's about 3.5 million people. Ada kira-kira 3,5 juta orang yang ada di situ. It's a very small thing. Itu kecil sekali. The Bible says Tetapi Alkitab katakan, they all had to come and Dan- see the eye of dan the mereka brazen serpent. harus datang untuk bisa melihat mata daripada ular tembaga. The moment they saw the eye of the brazen serpent, Dan di saat mereka melihat mata daripada ular tembaga itu, they were healed. mereka disembuhkan. In the book of Matthew and Luke, Di buku Matius dan Lukas, Injil Matius Lukas, Jesus says, dan Tuhan Yesus berkata, I am like that brazen serpent. saya ini seperti ular tembaga itu. I am like that. Saya seperti itu. And the key is this: Dan kuncinya adalah if they just can come and see my ketika eyes, mereka datang dan melihat mataku. if they can come and see my face, Nah, ketika mereka datang melihat wajahku. if they can come and focus on me, Dan ketika mereka datang dan fokus kepada aku. if they can keep their eyes on me, Dan ketika mereka mata tertuju kepada Yesus. I'll
I'll bring the victory that they need. Saya akan memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka. I'll bring the miracles that they Aku akan need. membawa mujizat dalam kehidupan mereka. Amen. Amin. That's the key. Inilah kuncinya. Keep your eyes on Jesus. Biarlah matamu tertuju kepada Yesus. Today, Hari ini, some of you here, beberapa dari saudara, I keep hearing this word, saya tetap mendengarkan suara. surrender. Suara kata-kata ini, menyerah, berserahlah, Berserah. berserah, Surrender. berserahlah. And I want you to do that today. Dan saya mau melakukannya hari ini. There are people here that you need to now surrender. Ada orang-orang di tempat ini yang perlu berserah kepada Tuhan. You need to lay it down. Engkau harus menyerahkan hidupmu. Because in the surrender, Karena di dalam penyerahan kepada Tuhan, when you allow the Lord to have your way in Him, in you, ketika Anda memberikan biarkan Tuhan beracara dalam hidup. when you allow that to happen, Ketika Anda biarkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Lord, have your way in me, Lord have your way. Tuhan biarkan semuanya terjadi dalam kehidupanku. you will see what God will do. Engkau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. But there is a word of the Lord to all of you here today. Tapi hari ini ada firman Tuhan untuk saudara. Keep your eyes on me, Biarlah matamu tertuju kepada Dia. but you got to surrender today. Tapi hari ini kau harus berserah kepada Tuhan. 2025, 2025 let us start right. dimulai dengan baik. Amen? Let us start right. Mari kita mulai dengan baik. And today, I want all of you here today. Saya mau kepada saudara semua The hari Holy Spirit is speaking to us. Roh Kudus berbicara kepada If kita. there are Hari ini. things that you need to surrender, Ada hal-hal tertentu yang saudara perlu serahkan kepada Tuhan. will you do that? Apakah Anda mau menyerahkannya? Shall we all stand? Mari kita semua berdiri. Pemain musik bisa kembali. All eyes closed and heads bowed. Setiap mata tertutup. All eyes closed and heads bowed. Semua mata tertutup dan kepala tertunduk. The Holy Spirit is speaking to our hearts Roh today. Kudus hari ini berbicara kepada kita. Will you surrender? Apakah engkau mau menyerahkan, berserah? Will you allow me to have my way in you? Apakah engkau membiarkan caraku, jalanku terjadi dalam hidupmu? Let's lift up our hands Mari kita angkat tangan kita. and let's sing this song once again. Mari kita nyanyikan lagu ini sekarang. Lord, I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Have your way. Have your way in me. Have your way. 2025, Lord. Have your way in me. Have your way in me. Have your way. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
Have your way in us, Lord. Biarlah jalan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Have your way Biarlah jalan-Mu terjadi in our hearts. di dalam hati kami. Have your way in our lives. Biarlah jalan-Mu ada dalam kehidupan kami. As we keep our eyes upon you. Ketika mata kami tertuju padamu. Today, bless all your dear children, Lord. Biarlah hari ini Kau memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. That they will put their eyes upon Dan you. mereka mulai melihat kepada Engkau, menaruh mata mereka kepada tujuan. Like Mary, Seperti Maria, she found the better part dia melakukan yang terbaik. when she sat at your feet and looked at you. Dan dia ada di kaki Yesus dan melihat kepada Yesus. Today, Hari ini, make us like Mary, buat kami seperti Maria Tuhan. that we will sit at your feet Kita duduk di kaki Tuhan and look at you. dan melihat kepada We Yesus. put our eyes upon you. Kita melihat mata kita tertuju kepada Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. There is a man here. Ada satu orang laki-laki di sini. You're rich. Engkau kaya. You've got money. Engkau punya uang. The Lord is saying to you, Tapi Tuhan berkata kepada saudara, you're sitting on my left side. engkau ada duduk di Kiri. sebelah kiri aku. You're on this road, the left side of this road. Engkau ada di jalan di sebelah kiri. The Lord says to you, Tuhan berkata kepada saudara, be careful in the way you walk. hati-hati dengan caramu berjalan. Don't allow riches to overwhelm you. Jangan biarkan kekayaan itu melingkupi saudara. I have provided all of that for you. Saya sudah menyediakannya buat Anda. But do not let money eat your heart. Tapi jangan biarkan uang itu masuk ke dalam hatimu. Because if that comes to you and eats you, Dan karena pada waktu itu masuk dalam hatimu dan memakan hatimu, I will remove it from you. aku akan melepaskannya darimu. Your wealth, Kekayaanmu it is to help the body of Christ. untuk membantu tubuh Kristus di tempat It's itu. to help people. Untuk membantu orang. It is not to improve your life. Bukan cuma untuk meningkatkan hidupmu, gaya It's not hidup. for you to buy a big house. Bukan untuk kau membeli barang-barang rumah yang besar, But it's for you to help the people of God. tapi untuk supaya kau bisa menolong orang-orang yang di dalam Kristus. The Lord says to you, Hari ini Tuhan berkata kepada fear saudara, Him. takutlah akan aku, Fear Him. takutlah akan aku. Lord, I thank you Tuhan, aku berterima kasih for my dear brother, untuk saudaraku ini. that he will humble himself before you. Dia akan menyerahkan hidupnya That he will humble himself before you. ke dalam tangan-Mu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Put your hand upon him. Taruh hidupmu ke dalam dia. Put your hand upon him. Taruh tanganmu kepada Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Father, I thank you for this day. Tuhan, aku berterima kasih untuk hari Thank you ini. for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu di And tengah-tengah. today in 2025, Dan hari ini di tahun 2025 ini, we trust you for everything that you're about to kami do. percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. We trust you Kami percayakan hidup kami. because we are going to see your mighty hand this year. Karena kami akan melihat kuasa tangan mujizat-Mu Tuhan. We give you all the glory. Kami berikan segala kemuliaan buat In Jesus' name we pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen and amen. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa boleh turun di dalam kehidupanmu mulai saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus boleh turun dalam kehidupan kita, menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kita boleh berjalan di dalam ketidaktakutan, di dalam kepercayaan, sekalipun apapun yang di dunia ini penuh ketidakpastian. Kita aman karena ada di dalam lingkungan aman, di dalam perlindungan dan tangan Tuhan yang ajaib. Yalah kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sudah berkati sama-sama, katakan amin, amin, amin.